जों दिनै जम्पुइजला बख्रै कम्युनिटी हल नगो सिनि सिबाइजला डिस्ट्रिक्टनि जों जे महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों ओ जायगा कमिटि खानानै दिनै थांदों ओ जायगायाव जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि टिप्रामथा डिस्ट्रिक्ट कमिटि TWF ताई ब्लक कमिटि टिप्रामथा ताई ब्लक कमिटि TWF ओ कमिटि जों सातटा कमिटि दिनै खानानै दिनै थांदों अबनि बागै जों सिनि जे कमिटि खातानि जतनो जों सेटिं खायजाक কোনো प्रब्लेम क्रೈ जों जगह गाहाम कने चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि जता चिनि मेम्बर तमा रखनो अब कासे सीमित जे मेम्बर अब हानि ओवरटेक खायै केबो मानिया आबनि बागै जों चिनि दफानि साथे चिनि बर रखनि बागै ताके जों टिप्रामथा जे बुबाग्रानि नेतृत्व थानचानि बागै जों तिनि गाहाम करनो चिनि पकरनो फाइनाल दिथां आबनि बागै गयनाय अमा हायकेने चिनि सारा त्रिपुरा गनाङै जागा जागा खालायजो तङ अबनो रखसावनो जों तिनि हायके खालायजो डिस्ट्रिक्ट कमिटि के जों 25 मेम्बर ताई ब्लक कमिटि के 30 मैक्सिमाम के जों ताइसे बेसी बुना हारि मानो अब हायके चने 25/30 खालाय जों थां दङ आउन मिसिं तो जतन साइमान दङ सिनारा जों प्रेसिडेंट तंनाय वाइस प्रेसिडेंट तंनाय अबन परे सेक्रेटारि सयजना तंनाय अब हायकेना जों कमिटि खाय खरक बा ऑब्जर्वर सिनि तंगो जोंनो काइब्रै कनसे बागजाखा काइथाम काइसा जनरल सीट गोलागातियो जों खाजाका 6 तारिखो अनपरे जों केलाबागमा खाजाका 7 तारिख तिनि जों जम्पुइ ताखजला कन्टे सेगमेन्ट बख्रि कमिटि हल जों तिनि कमिटि खायन फाइ तंगो अ जागो ताहिंगो सिनि मिसाब साइ खानायका सिनि जे कमिटि खाजोबोनि चिन जे ब्रेकअप बखाय खान साइ खानायका जों माइकान्यो जों सिनियर्स गो जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि खाजोंनाय चिन टिप्रामथानि चिन 25 चिन डिस्ट्रिक्ट कमिटि खाजोंनाय ब्लक कमिटि हिंगाय बिनि मिनिमाम 30 बिनि मैक्सिमाम जों 50 जों थांगोन ओ माइके जों समस्त चिनि जे कन्स्टिट्यूएंसी वाइज जे जों बड़ा जों ब्लक कन्स्टिट्यूएंसी ब्लक चिनि पॉलिटिकल ब्लॉक अमरतिया जों और बतिनि चिनि कमिटि सकती खाजा गें बोल तिनि और खाइके तिनि और बेसिकली तिनि जम्पुइ तागजला नि जे कन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट जे बरो अमो अनेक बरो बुजिमेया अ ब्लॉक हिमाना न के मा सानाकिया जम्पुइ तागजला को कन्स्टिट्यूएंसी वो काइनि ब्लॉक तंगो काय जम्पुइ ब्लॉक ते बेलबेले ब्लॉक केनो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बाया जों खाय अमो खाय चिनि political block will consist only of one constituent segment will have only one block in our political segment. So it is clear that we have got only one block in Jompuy Takazala constituent segment. Ang Takazala ni observer tai Golagati Bakmani observer. Jomu Dharma. যত ফাইনাল মিডিয়া তার শোনা তিনি বেলাখানে খাতম খাজা কাম তিনি কাইসা বিধানসভানি एरिया न तुय कैसा ब्लॉक लेवल कमिटि खालायजाय তিনি अ कमिटि रंगबो खाजानाय DWF नि ताय YTF नि ताय टिप्रामथा नि अ तिनटा न তিনি खाजाखा ताय खाइथिंगो तो खनाका जे चिनि जे ब्लॉक लेवल कमिटि खामानि हिके 25 जना मिनिमाम अबन उर्दे हिके 35 जना हिके 35 जना जदि थांका अब लाई खाइने हिके खरकसा प्रेसिडेंट 2 जना वाइस प्रेसिडेंट 6 जना सेक्रेटारि ट्रेजारार खरकसा उमाइके जत YTF ताइति प्रमथनि उमाइकेना लेवल टु खाजमा हिके डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि हिके 25 जना नाय ताइ ब्लॉक लेवल कमिटि हिके 35 जना उमाइके खाजानाय हिके दिने गोबां और बरफ खाइजा गोबां खाइजा और दिने चिनि आंथ और ऑब्जर्वर संजाके आनि ऑब्जर्वर हिके आं आयांगो सरिलाम बक्सनगर नलचर ताइ मिनि राजापुर ओ जागायाव आं खबजागो दिने आनि ऑब्जर्वर चिनि और खबजाफोरखौ चिनि बासै मंगलक्ष्मी देबरमा अबन बिसम तंग जम्मु
देवबर्मा प्रीति देवबर्मा आयशा देवबर्मा borok tini oro observer barang lecung jakha bubagra bai tutur jakmani ga angoro ko tini kobongna musungo media ni bisute oro tini chung sudu committee khamani bagaya committee khawai pot ni bagaya bubagra sabo samungche kotorungna ni nango samungche tona nango buskang ni chini chobabo greater land na chung tukna ni bagaya chung khabak sa chanango hamjang mungse chini sobche kotor wa hamjang mo chung yakram laye buskang ni chobabo sung agok lainai abone tini oro ni borok rono ba sara tripura borok mo kobok ro chung o maheke sara tripura mo tini observer loi bubagra bai dak jak chung sara tripura no observer thangtong umai ken committee khaitong ke abo salsa chung salsa nongnai o committee ni bisingo ke o poito no chin khani tongo khabak sakhe chung tongnai bubagra angka rangsak moni muktan silpun dam bo khorok sak chini raja bubagra 184 জন ni botao 86 number raja buni bagi raja ya pano chini bagi le bo raja bo kaisa na mane chuno phok nai bo chuno tikhok nai hina tini phekaba bo salsa bo ni bising tino o hat join nai chini tiprasa mukti manai abo na chini বিশ্বাস am bagi jotono khabak sangre age CPM Congress IPFT odre pochung buni rajniti bai chung buni busa bai chung thungja ko dagi jaga chung bai chung bulai haidi bas khlaidi abono bondo khlaidi abono chung tini yak bai ra konglai chini samungo ag khneno tai chini greater tripura na chung dakini manan bai chini jababo chung hambai Pileno belai hambai sini media bondorokno tamni mala sentiniwo oro phai sopaika takarjola block committee tai district committee oba heke seng sini general tai bonirokni sentini oro committee khanani badai seng already seng list of play seng khalainya paika dan heseng oba heke protekta block committee o seng bonirok 30 থেকে 50 জন সংনারকো aboni bisingo president tongo khoroksa vice president khorokpurei nangete secretary khe 6 jona oba hekete batbaki khe sung treasurer khoroksa nangete batbaki sung member hisabe narakjago nangbe je jaga je gobang hangar থেকে 50 জন jora sung kaise block committee khlaiman khalai ki jongpui jolai simida khaija ini sung obono জম্বুই জলা সিমিয়া জম্বুই জলা ব্লক টাকার জলমকে ব্লক ইয়াদো অবকে কাইসা বিধানসভা কনস্টিটিউশন যে কাইসা যেমন টাকার জলা 12 টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্র ওমা হেকে সনা 12 জপক দেখা 4টা বিধানসভা কেন্দ্র কাইসাকে বাগমা আনকাই কাকরাবন গোলাগাতি গাবো সিঙ্গলিদি খাইপাইখা তিন অবনো টাকার জলা ব্লক অবনো লাস্ট খালাইকা aboni bisingo district committee tongo abo kaisa political district jago jongoro Sibaijala district ba roko Matabari district Omtia Gomti district Omtia obosong kaisa political district saita Bidhansabha kendra tiye jongoro Takarjola Bagma Golagati Kakrabon o saita Bidhansabha kendra kaisa district committee thangrai aro 25 জন বিশেষ নিমায়া কারণ বিশেষজ্ঞ প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ওকে সেক্রেটারি তাই ট্রেজারার অবাহাইখামে তাই মেম্বারশিপ অবাহাইকা অবাহাইকে जों খালাই দমাयो जों সারা ত্রিপুরা থেকে বড়ি রকনি তাই জেনারেল ওকে অবজারভার আনি মুখে বুঝলো ফিদে করমান আন অবজারভার টিম নাম্বার 3 ni অবজারভার টিম লিডার Sini observer tolo sengtongo Pulpi Deborma, Aisha Deborma, Rekha Deborma seng khorokori.